बौद्ध जिलार स्वतंत्र परिचय बहन करुवा ऐतिहासिक सर्वपुरातन पीठ हरभंगा ब्लॉक देवगड़ गाँव में श्री रघुनाथ मंदिर प्राचीन कालरू थिबा एही रघुनाथों पीठरे बौद्धगड़ जातर राजा पीताम्बर देवों अमलरू एठी चली आसुछि श्रीराम नवमी। पीताम्बर देवों राजती समय आज को प्राय 200 वर्ष पूर्वे सुदूर बनारस सहररू प्रभु श्रीराम लक्ष्मण माता सीता उर्मिला और भक्त हनुमान विग्रह प्रतिमा अणाई एठारे स्थापन करा मंदिर निर्माण कालरू ही एठारे श्रीराम नवमी रामायण परायण और रामलीला अनुष्ठित हो आसुथिबा जणाଯାଏ। गड़जात शासन काल में रामलीला गीति नाट्य आकार में परिवेषण करा बेले दीर्घ 9 दिन धरी अनुष्ठित हुए। तेज गड़जात समय हाथी शोभायात्रा होता और मशाल जाली नाटक परिवेषण करा रामलीला नाटक बौद्ध जिलार देवगड़ एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर आज कार्यक्रम कलश यात्रा और अंकुरारोपण अंकुरारोपण कर सारा प्रभु पाखे प्रसाद हम प्रसाद सब भक्त मैंने पाइबे जी भक्त मैंने आई कार्यक्रमटी दीर्घ 7 दिन पर्यंत लगी पूर्णिमा पर्यंत पूर्णिमा आमर रावण बध हे एवं पूर्णिमा पर दिन पूर्णाहुति कार्यक्रम या देखु से दिन यात्रा राम रावण बध हम एपटू पश्चिम दिगरू राम रथ आसो पूर्व दिगरू रावण रथ आसो यात्रा पड़िया बहुत लोक समारोह यात्राटी हम समस्ते शांति श्रृंखला सहित भगवान कृपा आज पर्यटन चली आसी शांति श्रृंखला सहित यात्राटी प्रथम कहवाक चाहिए जे प्रभु रघुनाथ जेहेतु पर्वत रघुनंदन यथार्थता रही सांगक अच्छा भाई लक्ष्मण देवी माता सीता और लक्ष्मण धर्मपत्नी उर्मिला और भक्त प्रवीर हनुमान और पार्श्वर अच्छा माँ लंकदेवी जी कि आध्यात्मिक दृष्टि आम कहवाक गले रामलीलार प्रत्येक जगार जो देखु ना कि लंकदेवी पूजा आराधना आ बाम पाखे अच्छा आमर मर्यादा पुरुष श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति रही से पूजा पाँच सांगे अच्छा आमर दक्षिण पार्श्व रघुनाथ मुनि ऋषि मान एक छोट आश्रम जेहेतु जिलार आमर श्रावण पूर्णिमा जोटा कि व्रतपयन हुए ठाकुर पाखे पैता लगी हुए और पोष्य आवश्यक से पैता लगी हुए विभिन्न प्रकार आमर प्रवचन कार्यक्रम भी ये अनुष्ठित हुए रामचरित मानस हुए तो संग विभिन्न ठाकुर जहाँ दैनंदिन नीति विभिन्न प्रकार रे विभिन्न दिन रे पूजा समापन देखो आज हूँ प्रभुंर अंकुरारोपण जहाँकि पूर्व प्रस्तुति दशकाष्टमी हूँ प्रभुंर पूर्व प्रस्तुति पूजा ता परदिन हूँ यथा आसंता काली हम प्रभुंर राम नवमी जहाँकि भारत वर्षर एक भक्तिमय परिवेश सृष्टि हुए कहले चलो से परिवेश भितर ये हूँ अनन्य राजराजड़ा समय यह चल प्रचलित किए कहे वर्ष तो आम कहीपरूनी कारण इतिहास यहाँ पाखे टिके रही जाइए से दृष्टि मु इतिहास बाबद जी जानी सम्यक सूचना देवी जितेबले आम राजा माने थिले से तांकर जहाँ थिला भक्तिपूत ये नवेदन किसी लोक ठाकुर पाखे रामलीला परिवेषण करने को से लोक आम गाँव गड़तिया पूर्व गड़तिया जे नाम आम जानून से माध्यम ही यात्रार प्रस्तुति मु हूँ प्रभु श्री जुगेश्वर महादेव बाबा पूजक आउ यार गाँ मुंडे रही आमर जहाँकि रजांकर अघोषित दिव्य परममय शक्तिपीठ माँ बांकसिनी ठाकुराणी जी कि गाँ मुंडे अवस्थित से आप देखिपारे अनन्य दूर में बांकमुड़ी पहाड़ सेठू आसी पूजा पाँच उपेन्द्र कुमार बड़माली जुगेश्वर बाबा मंदिर पूजा तेज चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि भारत भूखंड अयोध्या देश में मर्यादा पुरुषों जन्म होइथिबारु आज दिन राम नवमी आरंभ होता है। देवगड़ ग्रामवासी और श्री रघुनाथ नाट्य संसद आनुकूल्य आज को 200 वर्ष धरी एही श्रीराम नवमी उत्सव महाडंबर पालन कर राम रावण महासमर एठारे एक अनन्य आतशबाजी सहित आलोकितमय परिवेश देखणाहारी को बेस आकर्षित करिଥାଏ।
जिला और जिला बाहर हजार हजार जनसाधारण भक्त ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ଦିନ ଧରି ବ୍ରତଧାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମିଷ ବାରଣ ଥାଏ। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇସାରିଲା ହୋଇଛି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ରାମଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକିରି ବୌଦ୍ଧରୁ ମାଲି ପୂଜା ଆସିକିରି ରଜା ଆଣିକିରି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ରଜା ବୋଇଲେ ହବ ପିଲେ ହଜୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁରୁ ଆଣିକିରି ପିଲା ଆଇଲେ ନାଚ କରିବୁ। ତମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ, ଏ ଗାଁରୁ ଥାଇକିରି ଯଦି ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଇଲେ କରତ ବୋଇଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହତା, ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହତା, ଏଇଟା କହିଲେ ରଜା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ବହି ଆଣିଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ଏ ରାମଲୀଳା ବହି ଆଣିଦେଲେ। ରାମଲୀଳା ବହି ଆଣିଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତମେ କର, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ଯେତି ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିନରୁ ଇଏ ରାମଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜମା କରୁଥିଲେ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରାମ, ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀ, ରଘୁନାଥ ରାଗ, ଜୟରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଆମେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା, ସୀତା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନନଗର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ। ଏମିତି ଆମେ ତଥାପି 14 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 14 ବେଳେ ଆମେ ଡେଗି ନାଚି କରୁଛୁ। ସେ ରଜା ବୋଇଲେ କି ରଜା ଆସିକି ରହିଲେ, ମୋ ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହଜୁର କହ ମାନବ? ହଁ, ପାଳିଆ ବୋଲୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଆସିକିରି ପାଳିଆ ବୋଲୁଛ ପଛରେ। ସେ ଆଗ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଳିଆ ବୋଲ। ଯେ ଗୋଟେ କହିବି, ତମେ ଯେ ନାଚୁଛ, ନାଚବାଟା ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ରଜାଟେ ବାହାରିଥିବା ନାଚୁଛେ, ଯୋଗୀଟେ ମୁନିଟେ ବାହାରିଯିବା ସେ ନାଚୁଛେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସବୁ ନାଚୁଛ, ନାଚଟା ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ମାନିବୁ, ଆମେ ତେଣୁକରି ଆମେ ନାଚ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ନିଜେ ଚାଲି ବୁଲିକିରି କରୁ। ସେଦିନ ଚାଲିକିରି କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ବସ୍ କରୁଥିଲୁ। ରଜା ହାରୁ ଆସେ ଲାଇଟ୍, ସେଇ ହେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ବଡ଼ ହେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ସେ ରଜା ହାରୁ ଆସେ, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ନାଚ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ନାଇଁ ଆଣୁ, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ବସ୍ରେ ମନ୍ଦିରର ଆଇନ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆମର ବୌଦ୍ଧର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସେ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ବି ଜାଣିନୁ, ସେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ହେବ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଠି ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କ ରାଜବାଟୀ ଅଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରାମଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ କି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କରି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାଁବାସୀମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେବୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଲିଠୁ ରାମନବମୀ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାମ ଜନ୍ମ କାଲି ପରଦିନ ରାମ ସୀତା ବିବାହ ଏବଂ ବନବାସ, ତା ପରଦିନ ଆମର ସୀତା ଚୋରି, ତା ପରଦିନ ବାଳିବଧ, ତା ପରଦିନ ଲଙ୍କା ଦହନ, ତା ପରଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ, ଆଉ ସର୍ବଶେଷ ଦିନ ମହିରାବଣ ଏବଂ ରାବଣ ବଧ ଶେଷ। ଏହି ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଗମ୍ଭୀରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାତା ଉର୍ମିଳା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।